Oh, Grande Carretera. Kalsada pa lang yan, Belgium. Napapawaw na si Misma. Grabe pala ang init dito sa Metro Manila, mga amigo. Bienvenido Pilipinas! Bienvenido Filipinas! Bienvenido Pilipinas! Bienvenido Filipinas! Bienvenido Pilipinas! Hi! Gracias! Bienvenido Pilipinas! Bienvenido Filipinas! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga amigo. Magandang araw po. Hapon na pala dito sa Pilipinas at alam niyo po, maghapon po. Natulog lang kami. Sobrang pagod po ang dinanas namin kahapon. At syempre, yan po mga amigo. Aalis po tayo ngayong araw at first time po nilang makikita ang Metro Manila kasi kagabi late na kaming nakauwi. Grabe, tingnan natin ang reaction. Ano reaction ng mga bata na to kapag nakita nila ang Metro Manila? Oh, yeah, I know. Bienvenido Pilipinas! Pero kakain po muna tayo mga amigo kasi maghapon lang po kami natulog at wala pong gana. Pero ngayon po ay kakain po tayo. So ayan po. Salamat pala kay Ate Rachel nagpadala ng pagkain. Pero mamaya namin mimeriendahin yun. So sobra kasing pagod namin kaya natulog lang po kami. Kagabi hindi nila makita yung mga nasa labas. Wala masyadong ano. Dahil eskwela mira, kasi. Oh, mira eskwela oh. Aki oh. Oh. Mira, está bien, no? Oh. Oh. Mira, no? Con uniforme, no? So dito pa lang mga amigo, tingnan natin kung anong kanilang magiging reaction. Pero kakain muna tayo. Bien uniforme daw sabi ni Alima. So hindi ko po papatayin yung ano po mga amigo. Ha? Si Sophie, don't Sophie, di yun nabi sa Sophie. Ay, sa Sophie! Hindi ko po papatayin yung ano, yung hindi ko natayo si Sophie oh. Hindi ko papatayin yung video mga amigo hanggang makarating po tayo sa may Jollibee, hanggang tayo ay makakain. Hanggang sa tayo ay makano. So ito po yung unang pagkain. Na resto nakakainan nila ano, fast food, nakakainan nila chamame. Si Chamame nakakain na pala, sila mga bata pala. Misma, ¿qué te pediste resto país? Muy bien, y también en gran, tiene muchas cosas. O nandito, sabi niya muy bien daw. Maraming building. Wala pang ang building. Pag napunta pa niya sa BGC mga amigo, ewan ko lang. Mamaya pupunta tayo sa BGC. Sa may market ano, ibibili natin sila ng mga damit kasi ala po silang mga dalang damit masyado. Tatlo lang yata yung panlakad nila na damit. Chama que guapo, ya? Hoy, nadie me habla. Aha, nadie habla. Konti. Aha. Ahora quiero más cambio para... Así, este tiene que ser así. Aha. Hola. Sabi ni attorney, bakit ganyan damit? Hindi, bakit ganyan damit daw? Iinitin daw yung mga yan. Sabi ko mayroong photoshoot ngayon, di ba? May photoshoot ngayon, ano ba? Si Sophie talaga hindi na ano, nakatayo na lang siya. Sobrang init pala sa Pilipinas. Sophie, senta. Senta bien, Sophie. No pwede no sentar. Sí, senta. Sige, cuando preno, problema. Senta. Oh. Senta bien. Nakatingin lang sila sa ano eh, oh. Sa labas. Mucho moto, no? Aha. Rio daw. Ilog. Senta ahí misma. Sophie, senta ahí.
Porque cuando freno, problema. Alin na kayo pwede decir? Ha? Hambre, solo hambre. Wala rin siya masabi. Gutom lang, gutom. Hambre. Amir, kayo pwede decir? Ha, Amir? Kayo pwede decir? Ha? Hambre. Pahanin sila, pahanin. Parang may photoshoot sila no? Hindi ko malam yun yung susot nila eh. Hindi! Hindi ko pinasuot yan. Kasi ba't wala kang doon? Akala ko magsuot ka rin ganyan. Magpa-photoshoot? Hindi. Kaya nga sabi ko, after na kumain, dadalhin ko sila sa ano, para makabili ng mga damit. Wala silang panglakad. Isla Grande Carretera. Grande Carretera, kalsada pa lang yan, Belgium. Napapawaw na si Misma. Carretera como parte de Monclomo. Mira de piso. Mira, mira. Mira avión, avión. Wala raw sa Guinea nito, sabi ni Misma. Vivian tienes to, la Guinea? Uno mes tu volver solo? Tu volver solo, Vivian ha? ¿Lo querés? Ito Amir, tu volver solo. Tu volver solo ha? Uno mes. Ayaw. Isang buwan ka ako, after 1 month ka ako, babalik na si Vivian tsaka si Amir. Sabi na no. Ito Alima, tu volver uno mes ha? ¿Por qué? Oh, no daw, hindi na sila babalik after 1 month. Dito raw, bien. O Sophie, tu quedará aquí tu volver tu volver ahí? Sophie? No quiere volver? Ayaw daw bumalik. Mira, bola de fútbol. Bola de fútbol. Amiro, bola de fútbol. Está arriba. Ano na? Tubig ano? Agua. Wala. Oo, mamaya bibili tayo. Sabi ba naman kahapon ni Misma no? Tu no quiere ir donde Kylie. Kahapon pa po mga amigo. Hinahanap na si Kylie tsaka si Kian. Sabing gano'n, ayaw daw nila dito. Gusto raw nila umuwi na agad ng Nueva Ecija. Gusto na... Misma! Ay, avion! Mira, avion no? Dito, harap. Ano wala? Ayan. Ayan o. Ayan, makikita nila. Mira Grande piso. Mira iyo, mira.
Alima. Alima, ¿tú has visto piso? ¿Ah? ¿Dónde? Wow, qué grande piso. Ganda naman kasi talaga, oh. Diba? Wala na. Mira, cementerio. Oh. Grande, grande. Esto cementerio. Anong cementerio ito? Ha? Ano mga ano? Estos cementerio de militar. Mira. Aha, todo militares. Hindi pa lang nakakita ng jeep, ano? Pasakay natin sa jeep pagka umuwi na Nueva Ecija. May ba siya may jeep ba? Oo. Ano? Pasakay natin sa jeep. Pasakay natin sa jeep sa Nueva Ecija itong mga bata na to. Mira, oh. Mira esto, oh. Kotse. Ah, no está. Ngayon. También moto. Vienen conmigo. Tumatayo pa si ano eh, oh. Si Amir eh. Kay Chamame parang wala lang eh kasi ang tagal na. Ala, nakita na kasi ni Chamamit pa eh, no? Kaya wala na sa kanya. At Chamame, no? Tú has visto eso, por eso es normal para ti, no? Aquí mi país. Aha. Ito rin ang bansa ni Chamame. Normal na kay Chamame eh, no? No como antes. Wow, wow, wow. Sí, porque yo lo conocía. Antes, au, wow, 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 wow. Au, 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 au. Por eso desde ahí yo sentí que se convirtió a él. Pero antes Chamame, no? Tú sabes. Sí. Au, wow, 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 wow. Puro wow. Pero ahora normal, ¿no? Porque tú has visto, ¿no? Pero ahora que tu secreto, porque tú guapa hoy. Sí, porque hoy yo he bañado. Ajá. Ahora bañar Pero ko. también cada día boña ka sus Porque ahora tu agua nuevo. Ay, diferente. Sí, Chamame también tiene. Ano? Pendiente. Mira pendiente, Chamame, oh. Como uno, doña. Señora. Iba na ano ni Chamame, oh. Parang wala na sa kanya ang Metro Manila kasi anong nagpunta siya rito isang buwan. Isang buwan eh 45 days dahil yun, no, dati. 45 days. Ngayon eh. Alima, hambre? Alima, hambre? No hambre? Tu no come? Hambre? Sophie? Oh, si Sophie lang ang hambre. Tu dormir bien? Ha? ¿Por qué triste? ¿Tú de Caraqui? ¿O tú volver ahí? ¿Volver? No volver. Ang maiinis lang tong mga bata na to, Bedyo, alam mo kung ano, traffic. Kasi matagal eh, no? Ha? Avion? ¿Dónde avion? Avion? Alima, iba ka. Pwede pa dito mo. Te doy las gracias, te queremos como una familia. Yo te doy las gracias por cada día. Comenzame el camino y por estar junto a mí. Yo te doy las gracias por el regalo de pasarnos la vida. Yo te doy las gracias, nos quedamos como una familia. Muchas gracias por vivir cada día, comenzame el camino.
po mga amigo. Yan pa lang po nakikita nila. Mga kalsada pa lang mga amigo. Wala pa yun sa may BGC. Wala pa talaga yung mismong building. So after po nito kakain po muna tayo mga amigo at gutom na. So maghapon na hindi talagang ang sarap magpahinga. Ang sarap magpahinga lalo na kapag talagang pagod na pagod kang ganyan. So walang pakialamanan, talagang tulog lang ng tulog. So mas mag-e-enjoy sila pag napunta sila sa BGC mga amigo. So bukas po kasi uuwi na rin po kami, pupunta na kami sa Nueva Ecija kasi abang mga bata ay gusto na makita si Kylie tsaka si Kian. Abay ang sabi ba naman sabi ko mas maganda sa Metro Manila. Ang sabi ba naman ni Miss Ma tsaka nila Alima, hindi, mas gusto namin dito. Mas gusto namin sa lugar nyo, saan? Abay ayaw. Chame no? Chame. Miss Ma quere ir donde Nueva Ecija. No sabe esto lejos. Sí, no quiere dormir ahí. Aha. Ayaw matulog doon mga amigo. Ayaw matulog sa may tinuluyan namin. Ayaw pueblo, como bata. Como bata esto. Abay, sabi mo naman ni Miss kahapon tsaka nila Alima, naku hindi, doon na kami, punta na kami ng lugar nyo, asa si Kylie. Hanap kay Kylie tsaka kay Kian. Tapos sabi ganoon mas gusto namin doon kaysa dito. Ayaw matulog. Kinukwento ko kay Lenlen kanina, tawa ng tawa. Kasi ini-expect nila mga amigo na uwi na kami ng probinsya. Mira esto, oh. ¿Tú has visto esto? Jeep, Jeep. Jeep. Si Miss lang tingin-tingin tsaka si Vivian Si Amir wala, ayun. Sige, picture pa more. Sino si Amir? Oo, yun. Picture si Amir. Si Sophie, ayan din Grabe. Nakakatuwa. Ano lang? Nasaan ba dyan? Masaan tayo? Kakain tayo. Hindi ko alam sa Jollibee daw. Alam mo na ito, dito sa pupunta. Oo, alam niya. Sabi ko sa Jollibee na lang kasi para yun yung unang makakain nila na sa fast food dito, di ba? Yun lang naman ang mas okay. Kasi yung sa may Mang Inasal, sa Nueva Ecija, mas maganda yung pamilya. Pamilya kakain dun. Para marami. So ayan pa mga amigo. Abangan nyo po mga amigo ang pagkain nila ng Jollibee Spaghetti o Jollibee Chicken Joy. Bida ang saya. Hi! Gracias Kuya Raúl porque este país es muy bonito. La verdad! Sí, la verdad. Sin mentir. Sí, la verdad de Dios. Alima, Misma. Todos aquí esto mira Yo no sabía, yo no olvidaba. hindi raw alam ni Alima. Kasi aquí no puede no esto como bata tú puede entrar la carretera cuando tú quieres. No, tiene tiempo. Chamameno. Sí, no, sabi ko sa kanila, hindi po pwedeng tumawid basta-basta ang mga bata kasi delikado. Delikado. No puede. No, esto pulisya, esto seguridad. Seguridad trapiko. Pulisya, trapiko. Pulisya trapiko.